अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। फरवरी 2022 बुर्ज कौस से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए कैसा होगा? सियारे आपके बुर्ज पर कैसे असरात मुरतब करेंगे और फरवरी के अख्ताम पर आपके लिए वक्त कौन सी सूरत हाल लेकर ज़ाहिर होगा? अपने बुर्ज के मुतल्लिक़ जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियस ख़वातीन हज़रात, इस महीने आप अपने मफादात का दिफा करते हुए दिखाई देते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। चाहे आप अपने ज़ाती हालात बदलना चाहते हैं या फैमिली के हालात ज़िंदगी, आप अपनी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने के मूड में रहेंगे। इस महीने आपकी ज़ाती और ख़ानदानी तरक्की के लिए माहौल साजगार रहेगा। आपके लिए बेहतर है इस महीने मिले मौक़ों से फ़ायदा उठाएं, अपने और अपने प्यारों के दरमियान रिश्ते को बेहतर बनाएं। फरवरी में सूरत हाल आपके हक़ में बनी हुई नज़र आती है। आप अपने टाइम टेबल को मुनज़्ज़म करने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेहतर तौर पर संभालने और घरेलू माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं। फरवरी में ये तमाम उमूर सर अंजाम देने के लिए आप में तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। आपका ख़ानदान आपकी क़ुव्वतों को मुतहर्रिक करने में अहम किरदार अदा करता है। मुश्तरी और मरीख के अच्छे असरात आपकी ज़ाती और ख़ानदानी तरक्की के लिए राहें हमवार करते हुए दिखाई देते हैं। आप अपनी तरक्की के लिए पुरजोश और पुरअज़म तरीके से आगे बढ़ेंगे और आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। इस महीने सियारों के इन असरात से आप रियल एस्टेट के शोबे में नुमायाँ कारकर्दगी दिखा सकते हैं। इस महीने आप अपनी इनकम को बढ़ाने वाले हर मौका से फ़ायदा उठा सकते हैं। बस आपको फरवरी में महफूज सरमायाकारी करने के लिए महफूज माहौल दरकार होगा। मरीख आपको मज़ीद दौलत, आज़ादी और अपनी पहचान बनाने के लिए मदद कर रहा है। आपको किसी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करने के लिए कहीं से माली सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आती है। बिलखसूस फरवरी के पहले 15 दिनों में अपने करियर और अपने कारोबार को स्टैब्लिश करने के लिए आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ कौस ख़वातीन हज़रात, मार्च यानी मरीख की वजह से आप में माली असासों के इजाफे और अपने कारोबार को तरतीब में लाने के लिए ख्वाहिशात बहुत ज़ोर कर चुकी हैं। ऐसी सूरत में अगर आप किसी किस्म का दबाव महसूस कर रहे हैं तो गैर ज़रूरी दबाव से बचने की कोशिश कीजिए। आपके लिए अपनी निजी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म रखना काम में आपके लिए आसानी फराहम करेगा। इस सिलसिले में अपने बच्चों और फैमिली के साथ गुजारा गया वक्त आपके मिजाज को हमवार करेगा। आपकी मुलाकातें ऐसे लोगों से हो सकती हैं जो आप ही की तरह सोचते हैं। आपको ऐसे मौक़े पर इस हमआंगी से फ़ायदा उठाना चाहिए। 18 तारीख को आपके हालात ज़िंदगी में बेहतरी और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसा इस्तेहकाम होगा कि आप इत्मीनान से भर जाएंगे। 25 तारीख को आप में अपनी ज़िंदगी को अपनी मन मर्ज़ी से गुजारने की ख्वाहिश सर उठा सकती है। ऐसी सूरत में ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाने के लिए कोशिशें तेज़ करके ही आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप अपने माजी की तलखियों या किसी नाखुशगवार वाक़े के ज़ेर असर हैं तो अपने आप को तल्ख यादों से निकालने के लिए कोशिश करें। आपका घरेलू उमूर का खाना काफ़ी कुव्वत में है। माली मामलात में आपकी छठी हिस्स आपके लिए फ़ायदे के अच्छे असबाब बना सकती है। ऐसे कौस अफराद जो शादीशुदा हैं, मुमकिन है आप में से किसी के इज़दवाजी तल्लुकात में थोड़ी कशमकश चल रही हो। ऐसी सूरत में आप फरवरी अपने घरेलू मामलात को बेहतर बनाने में सर्फ करते हुए दिखाई देते हैं और घरेलू मामलात में स्ट्रगल कर रहे हैं। नया घर खरीदने या कोई प्रॉपर्टी जो आप बेचना चाहते हैं, इस सिलसिले में आपके लिए इस महीने मुमकिन है कोई मुनाफा बख्श मौका मिल जाए। अलबत्ता घर की डेकोरेशन के लिए फरवरी शायद आपके लिए ज़्यादा मुनासिब ना हो। आपका 7वां यानी मोहब्बत का घर कुछ ख़ास कुव्वत में ना होने की वजह से मुमकिन है आप संजीदा ताल्लुकात बनाने में नाकाम रहें। फरवरी में ऐसे कौस ख़वातीन हज़रात जो शादी की ख्वाहिश रखते हैं, मुमकिन है कुछ रुकावटें आपका रास्ता रोके खड़ी हों। ऐसी सूरत में आपको परेशान नहीं होना चाहिए। हमेशा वक्त एक सा नहीं रहेगा। जल्द ही आपको ऐसा मौका मिल सकता है जो आपके दिल को खुश कर दे। आप बहुत साफ गो और दयानतदार इंसान हैं। ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया इंतहाई वाज़ेह है, लेकिन आपकी साफ गोई को ही उमूमन लोग पसंद नहीं करते। आप में ये खूबी भी पाई जाती है कि आप बहुत जल्द दूसरों पर एतमाद कर लेते हैं और अपने मुतल्लिक़ भी यही सोच रखते हैं कि आप पर भी यूं ही एतमाद किया जाए, लेकिन अक्सर आप जिस पर यूं एतमाद करते हैं वो आपको धोखा दे देता है। बाज़ औक़ात हिमाकत की हद तक साफ गोई आपको नुकसान भी पहुंचाती है।
آپ کو اپنی اس عادت پر قابو پانا چاہیے۔ آپ کی یہ عادت دوسروں کی دل شکنی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں فلسفے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، لیکن آپ دوسروں سے کچھ زیادہ ہی امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ جب یہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو آپ دکھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کنسٹرکشن، انجینئرنگ، اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اور آرکیٹیکٹ کے شعبوں سے وابستہ ہیں تو فروری میں آپ کو بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ فروری میں آپ کا کسی بات پر بھڑک جانا آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کو اپنے مزاج پر فروری میں ممکن ہے تھوڑا کام کرنا پڑے۔ آپ بہت صاف دل کے مالک ہیں، لیکن جب آپ کو کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو پھر چاہے آپ جو بھی ہوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسی قوس خواتین جو اپنی امید پرستی کی خوبی کی وجہ سے چیزوں یا رشتوں اور لوگوں کے متعلق صرف مثبت پہلو ہی کو دیکھ رہی ہیں، آپ کو تصویر کے دوسرے رخ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایسے قوس افراد جو زمانہ طالب علمی میں ہیں، ان کے لیے اس مہینے ادھر ادھر گھومنا اور کھیل کود میں وقت ضائع کرنا بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کے لیے فروری میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جن کا موڈ مسلسل بدلتا رہتا ہے بہت مشکل ہوگا۔ آپ کو فروری میں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو محض آپ کو ایک آپشن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتا تو وہ آپ کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو ایسی چیزوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جو آپ کو فائدہ نہیں دیتی۔ آپ کی پریشانی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب آپ کسی کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہوں اور آپ خود کسی کے لیے کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ فروری میں اگر آپ کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو کتاب کا تحفہ آپ کے محبوب کو خوش کر سکتا ہے۔ البتہ آپ کو یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہر کوئی کتاب کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، بلکہ اکثر لوگ پرفیوم، کپڑے، جوتے یا موبائلز وغیرہ کا تحفہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بس اگر آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کی شخصیت کے مطابق تحفہ دیں تاکہ آپ کے تحفے کی قدر کی جائے۔ معزز قوس خواتین و حضرات، اس مہینے آپ کی صحت بہتر رہے گی، البتہ آپ کو اپنی خوراک اور نیند کے اوقات کو منظم کرنا چاہیے۔ ایسی خوراک کا استعمال کریں جو آپ کے جسمانی نظام پر بوجھ نہ ڈالے۔ چکنائی اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ ہفتے میں دن کے وقت 1-2 دفعہ ناغہ کریں گے تو آپ کے جسمانی نظام کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ فروری میں آن لائن دنیا میں آپ کے لیے اچھے مواقع موجود ہیں، البتہ آپ کو غیر ضروری اشیاء کی خریداری ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی توجہ غیر ضروری چیزوں کو خریدنے پر رکھیں اور کسی ضرورت کے وقت آپ کی جیب میں کچھ نہ بچے۔ اس مہینے آپ میں ایسے لوگوں کو مروب کرنے کا رجحان بھی اود کر آ سکتا ہے جنہیں دراصل آپ پسند نہیں کرتے، لیکن یہ غلط ہے۔ آپ کو اپنے ناپسندیدہ لوگوں یا دشمنوں سے گریز کرنا چاہیے۔ کوشش کیجیے آپ ایسے لوگوں پر بالکل بھی توجہ نہ دیں اور انہیں مکمل طور پر نظر انداز کریں۔ آپ کا ایسا کرنا آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ممکن ہے آپ کو اس مہینے ایسی جگہوں یا رشتہ داروں کے گھروں میں جانے کا کوئی موقع مل جائے جہاں آپ پہلے بھی جاتے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ کو ایسی جگہ کا سفر کرنا چاہیے جو آپ کے مالی فائدے میں اضافے کا باعث بنے۔ معزز قوس خواتین و حضرات، یہ مہینہ عمومی طور پر آپ کے لیے خوشگوار رہے گا۔ چند احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر آپ اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مریخ اور مشتری اور اس کے ساتھ عطارد کا ریٹرو فیز آپ کے لیے بہت اچھے مواقع لے کر آتے رہیں گے۔ بس ایسے موقعوں کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنا آپ کی مہارت پر ہوگا کہ آپ کیسے ان موقعوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کسی چیز کو پا لینا یقیناً بہت فرحت بخش ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کسی چیز کو کھونے سے انسان کو پس پردہ کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے جس کا آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔